बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल 2.4। हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है सोशल बिहेवियर एंड एथिक्स की। इसका लेक्चर नंबर 2 है फार्मेसी टेक्नीशियंस का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेरेडिटी, कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। इससे पहले जो है आपको दूसरे सब्जेक्ट से हैं सेकेंड ईयर के फार्मेसी टेक्नीशियंस के, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप सुन सकते हैं। और तमाम कोर्स जो है आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इंशाल्लाह तमाम सिलेबस कवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल। तो ये वाला जो सोशल बिहेवियर एथिक्स का सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर के पेपर 2 के अंदर शामिल होता है इसका सिलेबस, और ये हम कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल फॉर द स्टूडेंट ऑफ बी कैटेगरी एंड फार्मेसी टेक्नीशियंस। ठीक हो गया। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हेरेडिटी, कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे हाउ हेरेडिटी कल्चर चेंज द ह्यूमन बिहेवियर्स। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और शॉर्ट सा पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आगे हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में। डियर स्टूडेंट्स, आपको आज के टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस को अगर हम फॉर्मली देखें अपनी बुक के मुताबिक, तो इसमें ये लिखा हुआ है सोशल इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस व्हेन समवन इमोशंस, ओपिनियंस एंड बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय अदर्स। यानी जब इंसान का जो बिहेवियर है उसको हमने अगर जज करना है, तो जब वो इमोशनल यानी जब वो जज्बात में होता है या अपनी कोई राय दे रहा होता है, या तो किसी और के जो बिहेवियर से इफ़ेक्ट होता है, तब वो उसका सोशल इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। ठीक है ना? तो इंसान के ऊपर जो भी परेशानियाँ या मुसीबतें या जो खुशी गमी जो इमोशंस की सूरत हाल होती है, वो अपने सोशल बिहेवियर के मुताबिक उसको हमें शो कराता है। ठीक है? तो हर जगह जो है खुशी गमी को सेलिब्रेट करने के अलग अलग सोशल तरीक़ाकार हैं। ठीक है? तो ये है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस हमें कैसे पता चलता है? इमोशन, ओपिनियन और बिहेवियर से, दूसरे से लोगों के जो इफेक्ट होने से होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक में हमारा दूसरा पॉइंट है हेरेडिटी, कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑन दी बिहेवियर। हेरेडिटी का मतलब है कि ख़ानदानी यानी नस्ली तौर पर भी जो इंसान की कुछ ना कुछ बिहेवियर होते हैं, उसका कल्चर, उसकी रिवायात होती हैं, वो इंसान के बिहेवियर के ऊपर भी असर करती हैं, उसके जो आबा व अजदाद की तरफ से होती हैं। तो इसको हम इस तरह फार्मली डिफाइन करते हैं: कल्चर मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन अ वे दैट आवर ड्रेसिंग, ईटिंग एंड वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट and much better than animals, which increases the complexity of human behavior due to the influence of these culture aspect। यानी जो कल्चर है वो इंसानी बिहेवियर के ऊपर असर करता है, क्योंकि इंसान का पहचाना जाता है अपनी ड्रेसिंग से, खाने पीने से, रहने के स्टाइल से। ठीक है ना? तो ये जो रहने का स्टाइल है, खाना पीना है और ड्रेसिंग है, ये इंसान को मुख्तलिफ करती है किससे? जानवरों से। और इसकी वजह से जो है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं, यानी वैरायटीज़ पाई जाती हैं ड्रेसिंग, ईटिंग और लिविंग के लिहाज से। तो इसके जो वैरायटीज़ हैं, ये इसके इन्फ्लुएंस असर करती हैं इंसान के कल्चर एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है? तो मिसाल के तौर पर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ लिविंग, इंसान के रहने का स्टाइल मुख्तलिफ है हर इंसान का। कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर इन द फॉलोइंग वे। यानी जो इंसान के अंदर जो इंसानों के अंदर जो शादी का जो कल्चर है, ये इंसान को बाकी मखलूक़ात से मुख्तलिफ करता है। क्या किस तरह मुख्तलिफ करता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, जो कल्चर ऑफ मैरिज है वो इंसान के बिहेवियर को दूसरे मखलूक़ात से मुख्तलिफ करता है। वो इस तरह करता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्निंग, ये इंसान को जब ज़िम्मेदारी आती है तो वो अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम करना करता है, यानी कोई ना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढता है अपनी फैमिली को पालने के लिए, कोई ना कोई जॉब ढूंढता है। ठीक है?
اس کے علاوہ اگر جو میرج کا کلچر ہے اس کی وجہ سے ریسٹرکشن پابندی لگ جاتی ہے اور فری سیکشل ریلیشن لائک اینیمل، یعنی جیسے جانوروں میں سیکشل ریلیشن جو ہے کسی بھی جانور کسی کی جانور کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس طرح کے جو ہے انسانوں میں پابندی لگ جاتی ہے کہ انسان جو ہے فری سیکشل ریلیشن نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ اس کے اندر ایک پاکیزہ ریلیشن ہوتا ہے شادی کا، ٹھیک ہے نا، انفلوئنس نکاح کی مدد سے وہ پاکیزہ ریلیشن رکھتا ہے، ایک جگہ وہ ریسٹرکٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اچھا، فیملی ریلیشن اینڈ اسپیکٹ اوریجنیٹ، تیسرا پوائنٹ ہے جو انسانی کلچر کو اوپر اثر کرتا ہے شادی کی وجہ سے، کہ وہ فیملی ریلیشن میں بندھ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی سسٹم اس کا فیملی سسٹم بن جاتا ہے، یعنی ماں باپ بیٹے فیملی بہن بھائی اس طرح کے ریلیشن میں وہ بندھ جاتا ہے شادی کی وجہ سے، کلچر میرج کلچر کی وجہ سے۔ لاسٹ میں ہم پڑھتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹاپک، ہاؤ ہیریڈیٹی کلچر چینج دی ہیومن بیہیویئر۔ یہ جو ہیریڈیٹی یعنی کلچر ہے، انسان کا جو وراثتی کلچر ہے، کیسے ہیومن بیہیویئر کو چینج کرتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہیریڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خصوصیات جو کہ ٹرانسفر ہوتی ہیں انسان کے والدین سے انسان کے بچوں میں، یعنی جو باو اجداد سے والدین سے بچوں میں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں خصوصیات، اس کو ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کے بیہیویئر کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، جینیٹکس آلسو ریفر ٹو ایز ہیریڈیٹی، یعنی جینیٹکس انسان کے جو جینز ہوتے ہیں اس کو ہیریڈیٹی بھی کہتے ہیں۔ انسان کے جینز جو ہیں وہ انسان کے باو اجداد سے اس کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو جینز کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو خاندان کے جو اس کے والدین کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر اولاد میں آنی ہی آنی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دی انفلوئنس آف ہیریڈیٹی آن ہیومن بیہیویئر کین be huge if children doesn't have encouraging motivational parents as he is growing up، یعنی جو ہیریڈیٹی کا جو کلچر ہے، جو انسان کے خاندان کے اندر جو والدین سے اس کے اندر منتقل ہو گیا ہے، اس کا انسان کی زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ نیگیٹو ہے اثر، اگر اس کے اوپر جو ہے اس کو ہم پوزیٹیوٹی انکریج کر کے موٹیویشن پیرنٹس کی نہ ہوں، تو تب وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں مثال ہے، اف یو ہیو اے ٹو کڈس، اگر آپ کے دو بچے ہیں، اینڈ یو لیٹ سم ون ٹو اڈاپٹ ون فرام دیم، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک کو اپناتے ہیں ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، اف ون set of parent doesn't cater to that children emotional needs and teach that children how to control angers and what to do with it، یعنی اگر اسی طرح جو ہے ایک بچہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اس کے ایموشنل ضروریات جو ہوتی ہیں اس سے اثر کرتی ہیں اور وہ اس کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا، جیسے اس کو جو غصہ ہوتا ہے یا اس کے اندر جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے والدین کی جو توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ بٹ دی ادر سیٹ آف پیرنٹس ٹو، you are going to see major difference in how both children grow up and interact with society۔ اگر یعنی آپ دو بچے ہیں، آپ ایک کو پوری توجہ سے پال پوس کر رہے ہیں، ایک کو آپ نہیں کر رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ ان دونوں میں بہت بڑا فرق دیکھیں گے کہ جس بچے کے اوپر آپ نے توجہ دی ہے، پیرنٹس نے توجہ دی ہے، اس کا جو ہے بیہیویئر سوسائٹی میں اور ہوگا، اور جس کے اوپر آپ نے نہیں دی اس کا بیہیویئر اور ہوگا، یعنی دونوں کو جو ہے بڑھوتری کا اثر جو ہے وہ معاشرے میں واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا اور وہ اس کو انٹریکٹ کرے گا اس کا بیہیویئر معاشرے کے اوپر۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ hence the hereditary culture plays an important role in developing or influencing the human behavior، یعنی جیسے کہ دو بچوں کی آپ کو مثال بتائی ہے، جس کے اوپر توجہ دیں گے اس کا اور اثر معاشرے میں ظاہر ہوگا، اور جس کے اوپر نہیں دیا اس کا اور اثر ظاہر ہوگا۔ اسی سے ثابت ہوا ہے کہ جو ہیریڈیٹری کلچر جو ہے معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے یا اثر کرنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کو آپ اپنے ورڈوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، تو لازمی نہیں ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے اس طرح آپ کریں، تو آپ کو جیسے سمجھ آئیے آپ اس طرح بیان کریں۔ کہ تھیوری کا کویشچن ہے تو آپ اس کو تھیوری میں کس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں ایگزامینر کو، مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر کر سکیں۔ ہیریڈیٹی کا جو اثر ہوتا ہے والدین کی طرف سے ہوتا ہے یہ، تو
में आपका छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच थिंग अकर्स व्हेन समवन इमोशन ओपिनियंस बिहेवियर अफेक्टेड बाय अदर्स। कौन सी चीज़ हंसती है जब किसी के इमोशंस ओपिनियन बिहेवियर को किसी और से अंदाज किया जाता है। कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, या इनमें से कौन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपने बताइए। अगर आपको नहीं पता है पीछे से तमाम लेक्चर सुने, आपको इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। अगला आपका एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ की तैयारी भी आपके साथ साथ हो रही है। ये आप जो है ना सोने पे सुहागा हो रहा है, तो आप थ्योरी भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यूज़ भी 60% पोर्शन आपका एमसीक्यूज़ होता है, तो वो भी आपका साथ साथ तैयार हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर इन व्हाट वे। जो मैरिज का जो कल्चर है हमारी सोसाइटी में वो किस तरह हमारे माशरे के इंसानी बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज करता है, किस तरह से। उसकी ऑप्शन है restriction of free sexual relation like animals, economic stability, family relation and system originate, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। जो अगर ये ऑप्शन सही नहीं है ये भी आपने मुझे बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप पीछे से तमाम लेक्चर सुने, आपको इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह क्विक एंड फास्ट रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्लेरिफाई आपको किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का होगा। उसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट, मल न्यूट्रिशंस, नॉइस, ड्रग, टेलीविज़न, ये जो भी इन्वायरमेंट का असर होता है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेक्शन में आप जुड़े रहें इस चैनल से, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम सिलेबस कवर हो सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। आने वाले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।